কান্তারে বিনাশ্বরে হরিগুণ গায়, শ্রবণ জুড়ায় শুনি আহা কি মধুর স্বর, বলে বর পুলকে পুরিল মন। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़ टीवी। नाजरीन, मैं इस वक्त एक ऐसे मौजू पे बात कर रहा हूं जो कि ईस्ट पाकिस्तान के मशहूर शायर थे काजी नज़रुल इस्लाम साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूं उनकी एकेडमी के बाद, जहां पर गुज़श्ता 80 सालों से ये एकेडमी कायम की गई थी और आज इस एकेडमी के ऊपर एक नशिस्त रखी गई है उनकी अक़ीदत और एहतराम में, उनकी याद ताज़ा करने के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के कुछ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमसे बात करेंगे। आए उनसे बात करते हैं कि काजी नज़रुल इस्लाम की क्या क्या खिदमात थी ईस्ट पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हैदर अली हैदर है, मेरा ताल्लुक़ ईस्ट पाकिस्तान से है और आज हम यहाँ सब लोग जमा हुए हैं काजी नज़रुल इस्लाम को खराज सपास पेश करने के लिए। उनके नाम पे ये यादगार कायम है, लाइब्रेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कायम किया है और इसको 80 साल की इसकी मुद्दत हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग काजी नज़रुल इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। काजी नज़रुल इस्लाम आफाकी शायर थे, उससे ईस्ट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ नहीं था, उसका मगरबी पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ था, पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ था और आफाकी शायर थे। इसीलिए उनका नाम अल्लामा इकबाल के बाद लिया जाता है। और आज हम यहाँ आए हैं काजी नज़रुल इस्लाम के ये सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए। और আমরা এখানে আজকে যে জমা হয়েছি, আমরা কাজী নজরুল ইসলামে খেরাজে আকিদত পেশ করার জন্য এই জমা হয়েছি। আর ইনশাআল্লাহ কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বাংলাদেশের শায়ের না, কাজী নজরুল ইসলাম পাকিস্তানের শায়ের, আফাকি শায়ের, সমস্ত দুনিয়ায় কাজী নজরুল ইসলামকে মানুষেরা ভালোবাসে, শায়রির ভালোবাসে। আর কাজী নজরুল ইসলাম মহিবে ওয়াতান পাকিস্তানি ছিল আর পাকিস্তানের দর্দ ইসলামের দর্দ ছিল তার বুকে। আর এরই জন্য সমস্ত পাকিস্তান কাজী নজরুল ইসলামের চায়, ভালোবাসে, ওনার শায়রি পছন্দ করে। আর ইনশাআল্লাহ কাজী নজরুল ইসলাম 80 বছর হয়ে গেছে এই অফিসের। ইনশাআল্লাহ কাজী সাহেবের আরও কাজটা আমরা पूरी दुनिया समस्त दुनिया पाठामो इंशाल्लाह। ये थे हैदर साहब और इन्होंने काजी नज़रुल इस्लाम के हवाले से अपनी अकीदत पेश करी। इस वक्त एक और साहब मौजूद है, सर अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम हसन इमाम है, मैं कराची प्रेस क्लब की इलेक्शन कमेटी का रुकन हूँ, कराची प्रेस क्लब का भी रुकन हूँ, KUG का भी इलेक्शन कमेटी का रुकन हूँ, PFU का भी इलेक्शन कमेटी का रुकन हूँ। आज बड़ा अहम दिन है। काजी नज़रुल इस्लाम जब नौजवान थे उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में गिरा कदर खिदमत अंजाम दिया। उनके गीत ने पूरे बर्र सग़ीर में न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया में उनके गीत, उनके अफ़कार और उनकी शायरी का चर्चा है। बांग्ला ज़बान, उर्दू ज़बान, उनके तुर्की ज़बान में भी और हिंदी ज़बान में भी ख़ास करके नज़रुल के गीतों का, जिसे नज़रुल गीती कहते हैं, नज़रुल के गीतों का तर्जुमा हुआ है। वो एक मुहब्बे वतन थे। उन्होंने पाकिस्तान की हमायत के लिए नौजवान अपने गीतों से जहाँ लोगों के दिलों को उजागर किया, वहीं उन्होंने बाज़ जगहों पे तकरीर भी की। उनके खिताबात, उनके गीत, उनके शायरी किताबें आज हम जहाँ मौजूद हैं, ये बड़ा अहम जगह है। ये काजी नज़रुल एकेडमी जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने तामीर किया है और इसमें यहाँ पर ऐसी ऐसी नायाब किताबें हम देख के ख़ुद भी हैरान रह गए। और ये पैगाम है सारी दुनिया के लिए, ये मोहब्बत का पैगाम है जो नज़रुल ने अपने गीतों के ज़रिए किया है। उसकी शायरी इनकलाबी शायरी थे, वो इस्लाम पसंद थे। उनकी शायरी को अगर आप तज़िया करें तो आपको पता लगेगा कि नज़रुल की गीत ने न कलकत्ता को झंझोड़ा बल्कि मौजूदा बांग्लादेश, पुराना मशरक़ी पाकिस्तान, उसे भी उन्होंने, वहाँ भी उन्होंने तूफ़ान बर्पा कर दिया। आज भी बांग्लादेश के कोने कोने में जहाँ पर नसीर, जहाँ पर टैगोर साहब का नाम आता है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, वो भी बंगाल के बड़े अजीम, बंगाली ज़बान के अजीम शायर थे। उनके साथ साथ काजी नज़रुल इस्लाम, नज़रुल के गीतों का भी जिक्र आता है। ये दोनों हम पल्ला तो नहीं थे, लेकिन काजी नज़रुल इस्लाम एज़ ए मुसलमान उन्होंने बहुत अहम काम अंजाम दिए।
نہ صرف یہاں پہ بلکہ ان کی زبان ترکی، نیپالی، ہندی، اردو اور بنگلہ میں ان کی شاعری تھی. تو ہم سب مل کر کے یہ جو موجودہ لائبریری ہے اس کو مزید ہم بہتر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اس میں نایاب کتابیں ہیں جو قاضی نذر الاسلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں اس کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے یہاں پہ اسے اجاگر کیا جائے، یہاں شائع کیا جائے. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر اپنا تعارف کرائیے گا اور کیا خدمات ہیں اس اکیڈمی کے اندر اور کون سا خزانہ یہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں عوام سے آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد علاء الدین ہے. میں نزول اکیڈمی پاکستان کا جنرل سیکرٹری ہوں اور ماشاءاللہ পাকিস্তানে আমরা যারা 30 লক্ষ বাঙালি আছি, আমাদের বাঙালিদের জন্য নজরুল একাডেমি পাকিস্তান তকরিবান 85 বছর থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নজরুল একাডেমি পাকিস্তান পাকিস্তানি বাঙালিদের और দিগর जो কৌম আছে এদের জন্য শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে बहुत প্রভাব বিস্তার করতেছে. নজরুল ইসলাম বাঙালি শায়ের था और बड़ो सगीर मुसलमानদের জন্য बहुत बड़ा एक এনাম था. ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে নজরুল ইসলামের এখনো আমার মনে আছে যে আমরা ছোটকালে পড়ছি কবিতা जिसको বলে পোয়েট্রি, চল 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 উদ্য গগনে বাজে মাদল নিম্ন তুলা ধরণী তল অরুণ পাতের তরুণ দল চল রে চল. এটা নজওয়ানদের জন্য লিখছেন কাজী নজরুল ইসলাম. বড় সগীরের মুসলমানদেরকে কিভাবে আজাদি দিবে সেই জন্য লিখছে. ফের দোসরা এক নগমা থা লাথি মার ভাঙরে তালা যত সব বন্দিশালা আগুন জ্বালা. তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের খেলাফ और ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বড় সগীরের মুসলমানদের যে মুসলমান নেতা ছিল, যে লিডার ছিল, ওনাদেরকে যে বন্দি করে কারাগারে রেখেছিল. और কাজী নজরুল ইসলাম এই গানের সাথে এই নগমার সাথে বলেছে যে লাথি মার যত বন্দিশালা যত জেলখানা আছে সব লাথি মার, এটার তালা ভেঙে এদেরকে বাহির করে নিয়ে আস. এই ধরনের নজরুল ইসলাম এক ইনকলাবি শায়ের থা. और মাশাআল্লাহ গভর্নমেন্ট অফ পাকিস্তান আমাদেরকে পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট করাচির মধ্যে আমাদেরকে নজরুল একাডেমির জন্য অফিস প্রোভাইড করছে. और ইনশাআল্লাহ আমরা পাকিস্তানে মুকিম 30 লাখ বাঙালি এবং দিগর যে কৌম আছে এদেরকে ইনশাআল্লাহ নজরুল ইসলামের সংস্কৃতি সকাবত हर घर पहुंचाনোর জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা রাত दिन मेहनत करतेছি. तो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मजीद मैं अपील करूंगा और भी बेहतर से बेहतर तरीके से नजरुल एकेडमी पाकिस्तान को कायम करा जिन्न. अच्छा ये बताएगा ये जो नजरुल इस्लाम एकेडमी है कितने अरसे से कायम है और उसकी तज़ीन और आइश के लिए जो खर्चा होता है वो कौन पाकिस्तान गवर्नमेंट करती है या आप लोग खुद अपनी मदद आपके तहत करते हैं? नजरुल एकेडमी पाकिस्तान तकरीबन 85 बच्चर থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত. 85 साल से ये चल रहा और पहला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करता था वो अभी भी कर रहा और हम लोग भी सेल्फ अपना मदद आप और मुख्तलिफ जो एनजीओज है उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन करके इसको चलाने के लिए वो कोशिश कर रहा और चल रहा है इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. 1985 से ये नजरुल इस्लाम एकेडमी कायम है जिसकी तज़ीन और आइश के लिए जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी फंड देती है और ये लोग अपनी तरफ से भी करते हैं. एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है. जी सर आपका नाम क्या है और कितने अरसे से इस एकेडमी में आ रहे हैं और आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तारिक शुएब है. नजरुल इस्लाम ये एक अजीम पाकिस्तानी शायर का नाम है. पाकिस्तान के जो अच्छे शायरों में इनका शुमार होता है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने जो ये सेक्रेटरीट में इनका ऑफिस यहाँ पे एकेडमी खोली हुई है इनके लिए, ताकि इनको इनके काम को उजागर किया जाए, इनको नाम को उजागर किया जाए. यहाँ पर हम लोग जो है अपने मदद आपके तहत भी आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इसको सपोर्ट भी मिलती है. मेरी सब और लोगों से भी गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ, देखें कि नजरुल इस्लाम के काम क्या है और हम लोग इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया मुख्तसिर साहब, बहुत अच्छा. अस्सलाम वालेकुम. एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं. माशाल्लाह सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा. माशाल्लाह आप और आपकी टीम आई
اور ہمارے جذبات کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیرن. اور اس کے بعد میں پھر اپنا نام بتانا چاہوں گا. میرا نام مسرت خالق ہے اور میں یہاں ملیر کینٹ میں رہتا ہوں. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر کے کہ میں بنگلہ دیش میں پیدا ہوا ہوں ماشاء اللہ. اور میری پڑھائی اور لکھائی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے. اور اس کے بعد پھر میں 71 سے پہلے میں 69 میں یہاں گورنمنٹ جاب میں سلیکٹ ہوا تھا. اور پھر ادھر ہی دونوں اپنا ملک تھا. اس پاکستان بھی اپنا ملک تھا, یہ بھی تو وہ پاکستان تھا اس وقت. اب بنگلہ دیش تو اب بنا جا کے, چلو وہ بھی ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے بن گیا, ورنہ مسلمان ملک ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو اب آتے ہیں نظر الاسلام پر. ماشاء اللہ یہ نظر الاسلام جو شاعر ہیں, یہ آپ کو حیرانگی ہوگی, لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بنگلہ دیش کے یا بنگلہ زبان کے شاعر ہیں. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اردو میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے. اور یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے قومی شاعر ہیں, پاکستان کے شاعر ہیں. اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے جان کر کہ آج بنگلہ دیش میں ان کو بھلا دیا گیا ہے. ان کو اتنا نہیں یاد کیا جاتا ہے جتنا ٹیگور کو یاد کیا جاتا ہے. یہاں مسلمان یا ہندو والی بات نہیں ہے. ٹیگور بھی بہت اچھا شاعر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ ہمارے نیشنل شاعر ہیں, یہ پاکستانی شاعر ہیں, اب بنگلہ دیش کے شاعر ہیں. ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے. اور اس کے بعد چونکہ وقت کم ہے اور باتیں بہت لمبی ہیں تو میں نوجوان نسل کے لیے جی بس ہاں, یہ میں ابھی آپ کو آج کے نوجوان نسل کے لیے میں آپ کو اپنے نوجوان بچوں سے اور جو بھی نوجوان ہے ہر شعبے میں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ پڑھائی, کتاب ہاتھ میں لے. آج کمپیوٹر کا دور ہے, آج موبائل کا دور ہے. اچھا موبائل اٹھا لیتے ہیں. موبائل دیکھیں, ہر چیز میں اچھی چیز بھی ہوتی ہے, بری چیز بھی ہوتی ہے. یہ آپ اور میں ہوں کہ میں اچھا سلیکٹ کروں یا برا سلیکٹ کروں. اللہ نے بھی آپ کو یہ آزادی دے کے دنیا میں بھیجی ہے, شعور بھی دیا ہے, استعمال کس طرح کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے یہاں پہ. اللہ چاہتا اس کے تو فرشتے ساری دنیا وہ عبادت کر رہی تھی, ان کو ضرورت کیا تھی ہمیں زمین پہ بھیجنے کی. آدم سے غلطی کروانے کی ضرورت کیا تھی, اللہ نے کروائی. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو بنگلہ دیش کا بھی آٹونومی کہتا تھا, خود مختاری کے نام پہ مجیب الرحمان نے جدوجہد کی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کا لیڈر ہے, ہم ان کو لیڈر بھی مانتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آٹونومی یعنی آپ کا اپنا اختیار ہے, میرا اپنا اختیار ہے کہ میں یہ چیز اپناؤں یا وہ چیز اپناؤں. بہت شکریہ. دیکھیں جیسے کہ قاضی نظر الاسلام اکیڈمی میں موجود ہوں, جہاں پر ان کی عقیدت مند جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بر صغیر ہند اردو کے بھی شاعر تھے, بنگال کے بھی شاعر تھے, اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ کبھی وقت نکال کے نوجوان نسل کے لیے بھی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ وہ وقت نکال کر کبھی اس لائبریری کا رخ کریں, ان کی کتابیں پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس طرح کے شاعر تھے. اپنا بہت خیال رکھے گا. مجھے اور میرے کیمرہ مین کو اجازت دیے. اللہ نگہبان. এ বালক বয়সে অসীম সাহসে আসিয়াছ বন মাঝে, হরি পদ্ম পলাশ লোচন কে তোরে শিখাইয়ে দিল, বেরে ভাগ্যবান শিশু শৈশবে চিনেছ হরি। তুমি পদ্ম পলাশ লোচন দয়াময়, এতদিনে হলে কি সদয়, দুঃখিনী নন্দন অনাথ অধম, নিজ গুণে কৃপা কর হরি। এক মনে শ্রীচরণ কর ধ্যান, ভেব না পুরিবে বাসনা, দয়াময় রহিতে নারিবে হাসি দিবে দেখা। এসো।